hampir saja kaum muslimin terpengaruh dari apa yang mereka lihat. Dari apa yang mereka lihat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sambil memalingkan wajah mereka melihat Rasulullah sallam di sela-sela rumah Aisyah, di mana mereka melihat wajah kegembiraan wajah Rasulullah sallam yang menggambarkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an pun mendengar apa dan merasakan sesuatu yang aneh di saat itu. Kemudian Abu Bakar mundur. Abu Bakar menyangka bahwa Rasulullah sallam keluar dari kamar Aisyah atau dari rumah Aisyah menuju masjid. Seraya berkata, "Akharaju Rasulullah sallam, apakah Rasulullah sallam keluar menuju masjid?" Kemudian dikabarkan bahwa Rasulullah sallam tidak keluar menuju masjid. Akhirnya Abu Bakar pun meneruskan salatnya bersama mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke tempatnya. Nah. لكن المرض اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل وجعل يتغشاه ويغشى عليه. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت والدها صلى الله عليه وسلم يغشى عليه تقول وكرب أباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي وهو في مرض موته بالصلاة، حتى كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه، فما كان يستطيع أن يقولها الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Dan di saat itu Rasulullah SAW pun mengalami sakit yang sangat parah, sampai Rasulullah SAW pun mengalami pingsan. Setelah beliau sadar, ketika itu Fatimah terus mengamati kondisi ayahnya, yaitu Rasulullah SAW, dan seraya berkata, warkab ya aba, begitu besarnya penderitaanmu wahai ayah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Fatimah, sungguhnya penderitaanku yang sangat besar ini adalah penderitaan yang terakhir, di mana tidak ada penderitaan setelah ini. Kemudian Rasulullah SAW di saat itu pun senantiasa beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat akan salat, bahkan wasiat tentang salat merupakan akhir wasiatnya. Bahkan ketika beliau alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, beliau dengan sabar dan teguh beliau mengucapkan kata-kata yang berat untuk beliau ucapkan, mengatakan as-salat, salat, perhatikan perkara salat, dan juga beliau berkata, takutlah kalian kepada Allah atas budak-budak kalian. Wa fi dhuha yaumil itsnain دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقل حتى لا يقوى على الكلام، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فرأته صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك فعرفت أنه يحب السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذته فناولته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه السواك وقالت ألينه لك، فأشار برأسه نعم، فقضمته ثم مضغته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به. وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة وهو إناء من جلد أو علبة وهو إناء من خشب فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله
إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بحة، فسمعته عائشة رضي الله عنها يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسمعته عائشة رضي الله عنها وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. Dan pada saat duha, waktu duha di hari Senin, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke kamar Aisyah. Dan di saat itu ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan sakit yang sangat parah. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar ketika dia masuk membawa siwak dan senang menggunakannya. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abu Bakar sedang bersiwak. Dan di saat itu pula Aisyah sedang bersandar. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengamati dan melihat Abdurrahman bin Abu Bakar bersiwak, sehingga Aisyah memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin untuk bersiwak. Dan aku memahami hal tersebut, kata Aisyah. Lalu aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau ingin siwak? Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kepalanya, mengangguk-angguk beliau menginginkan siwak. Lalu Rasulullah Aisyah mengatakan, apakah boleh aku ambilkan untukmu? Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan isyarat agar beliau Aisyah mengambilkan siwak untuknya. Lalu Rasulullah SAW pun diberikan siwak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah SAW diberikan air dalam sebuah bejana. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Demi Allah, yang tidak ada yang berhak disembah melainkannya, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kematian memiliki sakarat, sungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mendengar Rasulullah sallam berkata, Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya daripada para nabi, wasyuhada dan orang-orang saleh, wan nabi wasyuhada wassalihin dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Kemudian ketika Aisyah mendengar apa yang diucapkan Rasulullah SAW tersebut, pada saat itu Aisyah ketika mendengar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, di saat itu Rasulullah SAW sedang bersandar ke tubuh beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kemudian Aisyah mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku. Artinya ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau alaihi wassalam memohon bantuan kepada Allah untuk dimudahkan dan ringankan dalam menghadapi sakaratul maut. Artinya Aisyah menganggap dirinya lebih berhak untuk mengucapkan doa, sehingga dia mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh, ya Allah. Kemudian dia pun mengatakan, Ya Allah, wahai Rasulullah. Padahal kata Aisyah, Rasulullah SAW berkata, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan berilah aku rahmat
dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Kata Aisyah, kalau itu Rasulullah SAW mengucapkan, maka aku lebih berhak untuk mengucapkannya. Sehingga dia mengulangi doanya mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Na'am ayyuhal ikhwatu wal akhawat, بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه ساعة ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فأشخص بصره إلى السقف ورفع رأسه بين سحر عائشة رضي الله عنها ونحرها، أي على صدرها رضي الله عنها، ثم نصب يده فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فكانت آخر ورفع رأسه بين سحر عائشة رضي الله عنها ونحرها، أي على صدرها رضي الله عنها، ثم نصب يده فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فكانت آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketika Rasulullah SAW berada di paha Aisyah radhiyallahu anha, di saat itu Rasulullah mengalami pingsan selama 1 jam. Dan tidak lama kemudian Rasulullah pun sadar. Pada saat beliau alaihi salatu wassalam sadar, beliau selalu memandang ke atap. Wajahnya selalu, matanya selalu memandang ke atap. Dan Rasulullah SAW pun menggeser dan memindahkan kepalanya ke dada Aisyah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah SAW tangannya pun beliau alaihi salatu wasallam pun menggerakkan tangannya, dan seraya beliau berkata, Ar-Rafiqul A'la, ya Allah, ya Allah, Rafiqul A'la ini maksud adalah Allah, Allah. Artinya Rasulullah SAW menginginkan untuk bertemu Allah. Kalau kita terjemahkanlah, ya Allah, aku ingin bertemumu ya Allah. Seraya beliau selalu mengucapkan begitu, Allahumma Rafiqul A'la, ya Allah, aku ingin bertemumu ya Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Kemudian Aisyah berkata, wallahi, tidaklah ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut dan beliau mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, yaitu Allahumma Rafiqul A'la, Allahumma Rafiqul A'la, wallahi, tidaklah aku mendapatkan dari mulut beliau alaihi salatu wasallam melainkan bau mulut, yaitu bau mulut beliau alaihi salatu wasallam yang sangat wangi. Tidak ada seorang pun yang aku dapati yang mulutnya lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Mata asyraful bashar, mata nabiyullah, mata khalilullah, mata Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأظلم كل شيء في المدينة. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه في بيت له في موضع بالمدينة يقال له السنح، وهو في مكان يقال له العالية. فقام عمر رضي الله عنه وقد أذهله الأمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس وقد بلغه الخبر
حتى دخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها فقصد حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه فأكب عليه يقبله بين عينيه الشريفتين ثم بكى فقال بأبي وأمي أنت يا نبي الله طبت حيا وميتا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها ثم خرج إلى المسجد. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Telah mati manusia yang termulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, setelah Rasulullah SAW wafat, seluruh Madinah terasa gelap. Seluruh apa yang ada di Madinah terasa gelap. Kemudian di saat itu, setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata Abu Bakar tidak berada di sisi Rasulullah SAW. Dan di saat itu Abu Bakar berada di rumahnya yang dinamakan Sunnah atau dengan Aliyah atau Awali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu terpukul dengan kematian Rasulullah SAW dan dia tidak percaya dengan kematian Rasulullah SAW karena begitu kuatnya kesedihan Umar, begitu terpukulnya Umar sampai dia mengatakan wallahi ma mata Rasulullah SAW, demi Allah Rasulullah belum mati, demi Allah Rasulullah SAW belum mati, wallahi sungguhnya Allah sedang mengutus Rasulullah SAW, demi Allah aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka yang berani mengatakan Rasulullah SAW telah mati, yaitu orang-orang munafik. Tidak lama kemudian Abu Bakar setelah mendengar kabar kematian Rasulullah SAW, beliau segera mendatangi tempat di mana Rasulullah SAW meninggal, dan beliau dari rumahnya menunggangi kuda sampai ke masjid. Kemudian tanpa banyak bicara Abu Bakar langsung menuju ke jenazah Rasulullah SAW. Dan di saat itu Rasulullah SAW jenazahnya ditutup oleh sebuah kain. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajahnya. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar mencium kening Rasulullah SAW sambil menangis. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, demi Allah, engkau adalah Nabi. Engkau adalah orang yang baik di saat hidup. Engkau adalah orang yang baik di saat hidup dan di saat mati. Kemudian Abu Bakar pun menunjukkan perkataannya, kematian yang telah Allah janjikan kepadamu telah engkau alami sekarang ini. Kematian yang Allah janjikan kepadamu telah engkau alami sekarang ini. Kemudian Abu Bakar pun keluar menuju masjid. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال أيها الحالف على رسلك اجلس فأبى عمر رضي الله عنه قال اجلس فأبى عمر رضي الله عنه قال اجلس فأبى عمر رضي الله عنه فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ومال الناس إلى أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها الناس منه
وأخذوا يتلونها، وقال عمر رضي الله عنه: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت، حتى ما تقلني رجلاي، أو حتى أهويت إلى الأرض. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ونشج الناس يبكون، وارتفع البكاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Abu Bakar keluar menuju masjid, dan Umar di saat itu berteriak sambil bersumpah, demi Allah, itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW belum mati. Terus bersumpah. Kemudian Abu Bakar mendapati Umar melakukan hal seperti itu. Dia mengatakan, wahai orang yang bersumpah, ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah, duduklah engkau. Lalu Umar menolak. Lalu Abu Bakar memerintahkannya kembali, duduklah engkau. Kemudian Umar menolak. Kemudian Abu Bakar memerintahkannya untuk duduk. Kemudian Umar menolak. Akhirnya Abu Bakar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Bakar mulai berbicara ke hadapan manusia. Mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai berbicara, lalu Umar pun berdiam. Dan setelah itu, sahabat yang ada di saat itu, seluruh sahabat mengalihkan wajahnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah seluruh manusia, seluruh sahabat Rasulullah SAW melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tertuju perhatiannya kepada beliau radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, sungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah adalah maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar membawakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau akan mengalami mati sebagaimana apa yang telah dialami oleh orang Nabi dan Rasul sebelum kamu. Kemudian juga dia membawakan ayat yang lain. Kemudian juga di saat itu akhirnya manusia baru menyadari, akhirnya pada saat itu setelah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, setelah itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan ketika mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, Umar pun tercengang. Umar pun sangat tercengang karena dia baru mengingat ayat tersebut. Kemudian dia menangis. Setelah Umar menangis, seluruh sahabat yang ada di saat itu semuanya menangis. Semuanya menangis. Seraya Umar berkata, demi Allah, sungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat tersebut. Sungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat tersebut. Wallahi, sampai aku tidak mampu berdiri. Sampai setelah aku mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tersebut, sampai aku tidak mampu berdiri. Karena aku saat sekarang ini baru sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Dan aku yakin betul Rasulullah sallallahu telah mati. Dan di saat itu hampir seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Dan di saat itu terdengar suara menangis dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي يوم الثلاثاء شرع الصحابة رضوان الله عليهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فتولى علي رضي الله عنه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاونه بعض الصحابة قاموا إلى حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. قال علي رضي الله عنه فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. Pada hari Selasa, yaitu keesokan harinya,
Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyiapkan segala sesuatu untuk menyiapkan prosesi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami kebingungan ketika akan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW dilepaskan? Apakah dilepas seluruh pakaian yang ia kenakan sekarang ini? Atau dibiarkan begitu saja? Atau dibiarkan Rasulullah SAW dimandikan dengan menggunakan pakaian yang digunakan sekarang ini? Akhirnya sebuah kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada sebagian sahabatnya, yaitu bahwa Rasulullah SAW dibiarkan, Rasulullah SAW jenazahnya ketika dimandikan dibiarkan dengan pakaiannya. Akhirnya Rasulullah SAW pun dimandikan karena seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil alih, yaitu Ali yang memandikan Rasulullah SAW, yang dibantu oleh sebagian sahabatnya. Pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan, beliau mulai menyirami gamis yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyiram demi sedikit air ke gamis yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Ali ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti jenazah orang biasa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersih yang pernah aku lihat. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم صلى عليه الناس فرادا لم يؤمهم أحد. صلى عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء والعبيد والإماء. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء حيث مات في بيت عائشة رضي الله عنها في خارج المسجد. واختلف الصحابة في كيفية حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة رجل يحفر القبر لحدا، وآخر يحفر القبر شقا. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحد للنبي صلى الله عليه وسلم القبر لحدا. وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء ونصب عليه اللبن نصبا. وحثي على قبره التراب ورفع قبره من الأرض نحو شبر. فلما دفن صلى الله عليه وسلم مر أنس رضي الله عنه ببيت فاطمة فقالت رضي الله عنها يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Kemudian Rasulullah SAW pun dikafankan dengan 3 kain kafan. Kemudian Rasulullah SAW pun dikafankan dengan 3 kain kafan. Kemudian Rasulullah SAW di saat itu setelah dikafankan beliau tidak mengenakan gamis ataupun imamah. Kemudian setelah dikafankan Rasulullah SAW, para sahabat pun menyelati beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diawali oleh para laki-laki, kemudian anak-anak kecil, kemudian para wanita, kemudian para budak. Dan pada malam harinya, itu malam Rabu, pada malam Rabu Rasulullah SAW pun akan dimakamkan, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha di luar masjid. Di kamar Aisyah di luar masjid. Namun para sahabat radhiyallahu anha terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana kubur Nabi SAW? Apakah dibuatkan lahat atau dibiarkan hanya sebuah lubang begitu saja? Terjadilah perselisihan dan mereka, perselisihan yang panjang sampai akhirnya ada di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat hanya lubang saja tanpa lahat? Sebagian lain mengatakan tidak, kuburan Rasulullah SAW harus disediakan lahat. Kemudian akhirnya mereka bersepakat, siap, marilah kita semua meminta pilihan kepada Allah, nastakhirullah, marilah kita semua meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Siapa di antara kita yang mendapatkan bisikan hati dari Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang kita laksanakan. Akhirnya mereka yang mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla, yaitu sahabat yang berpendapat bahwa kuburan Rasulullah SAW yang layak adalah dibuatkan lahat.
Akhirnya sepakatlah sahabat Rasulullah seluruhnya bahwa kuburan Nabi sallallahu dibuatkan lahat bagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diletakkan pada sisi pada kepalanya sebuah kain merah. Kemudian setelah diletakkan ke makam, barulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan pasir ke kuburan atau ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melewati Sallallahu alaihi wasallam, dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diletakkan pada sisi pada kepalanya sebuah kain merah. Kemudian setelah diletakkan ke makam, barulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan pasir ke kuburan atau ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melewati Fatimah. Kemudian Fatimah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, apakah engkau sanggup menyirami pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Artinya kita di saat sedih yang luar biasa, apakah kita sanggup melemparkan pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sanggup melemparkan pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. أيها الإخوة والأخوات، لكل ميت ميراث، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا يورث عنه، والأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا عظيما الحق فيه لكل واحد من الأمة لا يمنع منه ولا يمنع من الازدياد منه. كل واحد من الأمة يأخذ منه ما يشاء. من الناس من يأخذ بنفسه، ومن الناس من يعين الآخذين، فيعين أهل الحق على مدارسهم ومعاهدهم ومجالسهم. إنه ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتهي ولا ينقضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنه العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة والأخوات، نبأ عظيم وخطب جسيم نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقفنا معه فيما صح من الآثار، ولم نذكر إلا ما ثبت في الرواية، ولم نذكر حديثا موضوعا ولا أثرا موضوعا ولا أثرا ضعيفا، لعل في ذلك العبرة. ولا شك أيها الإخوة أن موت نبينا صلى الله عليه وسلم كله دروس وعبر، وقد خطيت لكم أيها الإخوة كثيرا من الدروس، لكني قد أطلت عليكم. ولا شك أن الموضوع حقيق أن يطال فيه وأن لا يمل منه. كيف والإنسان يسمع كيف مات حبيبه ونبيه وإمامه وشفيعه صلى الله عليه وسلم. ولكني سأقتصر على شيء قليل من الدروس، سأقتصر على أهم المهمات. إن من دروس هذا الخطب الجسيم أيها الإخوة أن يتعظ المؤمن بموت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فها هو خليل الله يموت،
ها هو نبي الله يموت، ولو كان أحد من البشر مخلدا لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات، بل إنه صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، بل اشتد عليه الموت حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نتعظ أيها الإخوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين. وهل يتوهم متوهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مخلدا؟ لا ورب الكعبة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فهنيئا أيها الإخوة لمن اتعظ وأعد العدة للرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحين بلا إعلان. وكم من حبيب لنا مات بين أيدينا كان يظن أنه يدفن أباه وأمه فدفنه أبوه وأمه. كم من حبيب لنا مات على الفراش بجوارنا ونحن نظن أن نستيقظ معا في الصباح. كم من حبيب لنا نزل به الموت بغتة، وإن الموت أيها الإخوة ليس منا ببعيد. إن الواحد منا قد لا ينطق بالكلمة حتى يكملها، حتى يفجأه الموت. فعلينا أيها الإخوة أن نتعظ بذلك. والكيس من تذكر الموت والبلاء واستمسك من الإسلام بالعروة الوثقى وعلم حقا أن الآخرة خير وأبقى. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya apa yang kita bahas tadi tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah hal yang sangat besar yang telah menimpa umat. Dan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah materi yang berdasarkan riwayat yang sahih. Tidak ada satupun yang saya sampaikan daripada riwayat yang dhaif ataupun lemah. Dan tidak diragukan bahwa kematian Nabi Muhammad SAW semuanya, bahwa kematian Nabi, tentang bahwa kisah kematian Nabi Muhammad SAW seluruhnya adalah pelajaran bagi kita semua, adalah pelajaran bagi kita semua, di mana melahirkan pelajaran sangat banyak. Yang di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kematian Nabi Muhammad SAW adalah bahwa setiap mukmin hendaknya mengambil pelajaran dari kisah kematian Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Muhammad Rasulullah adalah Khalilullah, namun dia mengalami kematian. Jika seandainya ada seorang pun dari manusia yang kekal di dunia, tentu Rasulullah SAW adalah lebih berhak untuk kekal di dunia. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru mengalami kematian. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan kapasitasnya sebagai seorang Nabi, beliau mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Beliau mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Melihat begitu menderitanya Rasulullah SAW ketika menghadapi sakaratul maut, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi tidaklah aku mendapati orang yang lebih dahsyat sakaratul mautnya dibanding Rasulullah SAW. Setelah itu tidaklah aku mendapati sakaratul maut seorang setelah Rasulullah SAW yang lebih parah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah, sesungguhnya tidak ada yang menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyangka dan menduga setelah wafatnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan kekal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kekal. Ayyuhal ikhwah, seorang yang mengambil pelajaran dari kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengambil pelajaran dari kisah kematian Rasulullah SAW, tentu dia akan mengambil pelajaran untuk dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil pelajaran untuk dirinya?
sedangkan dia menyaksikan apa yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika seorang mendapati temannya yang sedang berbicara dengannya, tiba-tiba dia mengalami mati. Tiba-tiba dia mengalami mati di hadapannya. Kemudian dimakamkan oleh kedua orang tuanya. Dan juga kita pernah juga mungkin mengalami di mana kita pernah berbicara dengan teman kita. Di mana kita berbicara dengan teman kita, lalu keesokan harinya kita mendengar kematiannya dan dia mati di atas tempat tidur. Ayyuhal ikhwah, pelajaran yang penting dari kematian Rasulullah SAW adalah kita hendaknya mengingat mati. Mengingat mati, ayyuhal ikhwah. Sungguhnya kita hendaknya mengingat mati. Kemudian Syekh berkata, sungguhnya orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat mati dan berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan tali yang kokoh. Dan itu adalah yang terbaik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa akhirat adalah bahwa akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Adalah lebih baik bagi orang beriman dan lebih kekal bagi mereka. Wa min durusi hadzal khatbil jalal ta'ziyatul muslimina fi masaibihim wa tahwinu ma yanzilu bihim min al masaib. Fa in maridta ya Abdullah فهذا حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد مرض مرضا شديدا وإن فقدت حبيبا فقد فقدت الأحب قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك فقدت نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين فإنك تتعزى بذلك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أي أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لا يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. Pelajaran yang kedua adalah ta'ziyatul muslimin. Ta'ziyatul muslimin ketika tertimpa musibah. Ketika tertimpa musibah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami sakit yang sangat parah, akhirnya beliau wafat. Akhirnya beliau wafat. Kemudian ayyuhal ikhwah, bagaimana kita bisa membayangkan ketika kita kehilangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua akan merasakan kesedihan yang luar biasa, apalagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di antara kita kehilangan kekasihnya, kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, maka kalau dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bagi orang yang beriman tidak ada yang lebih ia cintai daripada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, tidak ada musibah terbesar yang menimpa umat Islam dibanding musibah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita arahan yang baik kepada kita ketika kita semua tertimpa musibah kematian dengan membandingkan dengan musibah kematian yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai para manusia, tidaklah seorang pun dari manusia atau tidaklah seorang pun dari orang-orang beriman, tidaklah seorang pun dari orang-orang yang beriman yang ketika tertimpa musibah lalu dia bandingkan musibah kematian dengan musibah kematianku. Sungguhnya seorang dari umat ketika tertimpa dengan musibah kematian, orang yang ia cintai, apakah anaknya, apakah orang tuanya atau siapapun, hendaknya dia mengingat dan membandingkannya dengan kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, min durusi hadzal khatbil jalal 'idhamu sya'ni at-tauhid alladhi bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilayhi fi hayatihi وأمر به في آخر حياته وحذر من ضده. وهكذا المسلم الموفق يحرص على أن يكون من أهل التوحيد عملا ودعوة
حتى يوافيه الأجل وهو على هذا المنهج المبارك، يحب التوحيد وأهله ويكون من أهل التوحيد وأهله، ويدعو إلى أهل التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويوالي أهل التوحيد ويكون مع أهل التوحيد، ويسأل الله ليل نهار أن يثبته على ذلك حتى يلقى ربه سبحانه وهو على هذا الأمر العظيم. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita ambil, di mana dari kisah kematian Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran yang penting akan pentingnya perkara tauhid, di mana Nabi Muhammad SAW diutus dengannya dan mendakwai manusia kepadanya, yaitu kepada tauhid di masa hidupnya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan manusia di akhir hayatnya, kepada tauhid. Demikianlah orang-orang Islam hendaknya menjadi orang-orang yang memperhatikan tauhid secara amal dan secara dakwah. Terus hendaknya kaum muslimin, kita semua memperhatikan perkara tauhid dari sisi amal dan dari sisi dakwah sampai ajal menjemput kita. Dan manhaj yang lebih mengedepankan tauhid, manhaj dakwah, manhajul amal yang menitik beratkan kepada tauhid adalah manhaj yang berkah. Karena dengan demikian orang yang memperhatikan tauhid adalah orang-orang yang bertauhid dan senantiasa mendakwai tauhid, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kepada tauhid hingga akhir hayat kita. Wa min durusi hadzal khatb al-jalal بيان أن بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إليها جريمة عظمى، وصف صلى الله عليه وسلم أصحابها بأنهم من شرار الخلق واستحقوا اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يطيب قلب المؤمن بأن يفعل أمرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته وهو يشتد عليه المرض، حذر منه مرارا خشية على أمته من هذه الفتنة. بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها. وعندما وسع عثمان بن عفان رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل القبر في المسجد، بل وسع المسجد من النواحي كلها إلا من الناحية التي إلى جهة القبر، إلا أنه أخطأ بعض خلفاء بني أمية فأدخل القبر في المسجد، وليس في فعله حجة لأحد، وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترفع عن بكرة أبيها شعار محبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تحذر كل الحذر من هذه الجريمة الشنعاء. وإذا كان هنالك قبر في مسجد فإنه ينبغي أن ننظر، فإن كان المسجد قبل القبر فإنه يجب علينا أن ننبش القبر وأن نخرجه من مسجد المسلمين لندفنه في مكان يكرم فيه في خارج مسجد المسلمين. وإن كان القبر قبل المسجد فإن الواجب أن نهدم المسجد، فإن الحق للقبر ويبقى القبر في مكانه. Di antara pelajaran penting dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa membangun masjid di atas kubur adalah sesuatu yang haram, adalah في مكانه.
Di antara pelajaran penting dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa membangun masjid di atas kubur adalah sesuatu yang haram, dan merupakan dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka orang-orang yang memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah seburuk-buruknya makhluk, dan mereka berhak mendapati laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin seseorang merasa nyaman untuk melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal larangan tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan di akhir hayatnya, dan bahkan beliau menyampaikannya di saat mengalami sakit keras. Bahkan mengulang-ulang beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Kemudian ayyuhal ikhwah, janganlah salah seorang di antara kita memiliki pemahaman yang salah membolehkannya kuburan dalam masjid dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikubur di dalam masjid, tetapi beliau alaihi wasallam dimakamkan di kamar Aisyah. Kemudian beliau alaihi wasallam dimakamkan di kamar Aisyah, yaitu di luar masjid. Dan di masa Utsman, di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman mengeluarkan kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi dari semua sisi, melakukan perluasan dari semua sisi, kecuali sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kesalahan yang dialami oleh sebagian khalifah Bani Umayyah, di mana mereka mengeluarkan kebijakan perluasan Masjid Nabawi dengan memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Ayyuhal ikhwah, hujjah bukanlah ada pada perbuatan seorang, tapi hujjah hanya ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabatnya. Hujjah hanya ada pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pada perbuatan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Demikianlah ayyuhal ikhwah, sikap yang harus ada pada seorang umat Islam, di mana dia harus selalu mengangkat syiar Islam. Syiar yang diangkat Rasulullah yaitu syiar tauhid, siang dan malam, di mana kita harus waspada dari apa yang telah dilarang Rasulullah SAW, terutama apa yang tersebut tadi. Kemudian ayyuhal ikhwah, jika didapati ada sebuah kuburan di dalam masjid, apa yang harus kita lakukan? Para ulama menjelaskan, jika masjid itu ada sebelum kuburan, sudah ada sebelum kuburan, maka wajib bagi kita semua untuk membongkar kuburan tersebut dan memindahkan tulang belulang jenazah ke luar masjid dan memindahkannya ke makam yang lain di luar masjid. Dan jika kuburan di dalam masjid, dan jika kuburan tersebut adalah sebelum adanya masjid, bahwa makam itu ada sebelum masjid, maka wajib bagi kita untuk menghancurkan bangunan masjid, lalu kita membiarkan makam adalah makam, dan lalu kita pindahkan bangunan masjid tersebut ke tempat yang lain. Nah. وقبل أن أذكر الدرس الأخير لضيق الوقت فقط وإلا فهو بحر علم أعني هذا الخطب، أحب أن أشير إلى أن ما ذكرناه من التصرف في المسجد إذا كان فيه قبر ليس لأحد الناس، فليس لأحد أن يعتدي على المسجد أو أن يتصرف بنفسه، وإنما هذا يراجع فيه ولي الأمر أو من جعل له التصرف في المسجد من القائمين على المسجد حتى يصلح الأمر ويكون الحال على ما كان يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الأخير الذي أقف عنده أيها الإخوة، فهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض البشر، ومات كما يموت البشر، وإنما شرفه الله بالرسالة، فهو بشر لا يعبد من دون الله، ورسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الجفاء فيه، بل الواجب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته الواجبة، وألا يغلو فيه المسلم حتى يصرف له شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. Sebelum saya mengakhiri muhadharah ini, karena terbatasnya waktu sehingga saya tidak bisa menyampaikan
apa yang seharusnya saya sampaikan. Namun demikian, saya ingin memberikan isyarat dan ingin memberikan arahan kepada kaum muslimin semuanya, bahwa ketika kita mengetahui akan haramnya keberadaan kuburan dalam masjid, bukan berarti semua orang boleh melakukan atau menghancurkan kuburan tersebut. Bahwa semua orang boleh menghancurkan kuburan tersebut dengan seenaknya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang menemukan kuburan adalah masjid, maka di saat itu dia harus mengembalikan perkara tersebut kepada pemerintah, kepada aparat pemerintah, atau kepada orang yang memang berkuasa di masjid tersebut, atau pengurus masjid. Kita melaporkan tersebut, menyampaikan keluhan kita tentang haramnya, atau menyampaikan nasihat kepada mereka akan haramnya keberadaan masjid dalam keberadaan kuburan dalam masjid. Akan tapi ayyuhal ikhwah, keadaan yang sangat kita harapkan adalah kembalinya umat Islam ini kepada keadaan yang apa? Keadaan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW. Dan perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa yang mengalami sakit sebagaimana manusia lain pun mengalami sakit. Dan beliau alaihissalam pun mengalami kematian sebagaimana mereka pun mengalami kematian. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalah. Beliau alaihissalam adalah manusia biasa. Ada manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Adalah manusia biasa yang tidak layak untuk disembah selain Allah. Namun beliau alaihissalam adalah seorang rasul yang wajib untuk kita taati, yang wajib untuk kita ikuti ayyuhal ikhwah. Sehingga ayyuhal ikhwah, kita tidak boleh bersikap berlebihan terhadap Rasulullah SAW. Namun juga kita tidak boleh meremehkan Rasulullah. Karena beliau, kita tidak boleh bersikap berlebihan terhadap Rasulullah karena beliau adalah manusia biasa. Dan kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan perkara Rasulullah karena beliau adalah seorang Rasul. Oleh karenanya, wajib atas setiap muslim untuk menempatkan Rasulullah SAW pada tempat yang semestinya, untuk menempatkan Rasulullah SAW pada semestinya, sehingga kita tidak mencederai hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tauhid. Wa khitaman ayyuhal ikhwah, qad ataltu alaykum walakin al-mawdu'a muhimmun jiddan wa fi an-nafsi ashya' wa ashya' ghayra anni muttarrun lil wuquf. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته نافعا لي ولإخواني ولمن سمع كلامي. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض إن عبادا لك وإماء قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يسمعون الخير والسنة يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وأمنهم مما يخافون يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المحبة الصادقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Namun demikian, materi yang saya sampaikan ini sangat penting sekali. Dan di dalam hati saya banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Dan masih banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Namun saya terdesak oleh terbatasnya waktu. Namun demikian, ayyuhal ikhwah, kita semua, dan saya pribadi, beliau berkata, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua dikumpulkan di atas hak,
agar kita dikumpulkan semua di atas hak dan kita senantiasa mengikuti firman-Nya, mengikuti wahyu-Nya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian juga beliau hafidhahullah taala berdoa mengajak kita untuk mendoakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan beliau berdoa, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya Allah himpunlah kami bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah rezekilah, ya Allah rezekikanlah kami cinta yang benar dan jujur terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya Allah rezekikanlah kami cinta yang jujur kepada Rasulullah SAW hingga kami bertemu Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami semua orang-orang yang mampu memanfaatkan umur kami dengan baik. Jadikanlah umur kami sebagai bekal kami di akhirat kelak, dan jangan Engkau jadikan umur kami sebagai sebab kami diadab di neraka. Ya Allah, tutuplah aurat kami dari bawah bumi, dari atas bumi. Ya Allah, tutupkan aurat kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan akhirnya Syekh pun mengakhiri dengan perkataannya, wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.